समस्त मोर ए चैनल को स्वागत करुछि। आज वीडियो रे तृतीय श्रेणी नुआ साहित्य बहिर प्रथम अध्याय केही नुएता सरी एही कविताटीर प्रश्न उत्तर गुडी आलोचना करिबा। तो देखो पिला माने एठी गोटे सुंदर प्राकृतिक चित्र देइछि। तो एठी कोन हेछि ना पिंपुडी अछंती, गछलता, पक्षी माने मध्ये अछंती, सूर्य मध्ये उदय होछंती। तो देखो एठी किछि प्रश्न पचारिछि तार उत्तर करिबा। एक नंबर उपरोक्त चित्र रे तुमे कोन सब देखुछ? उत्तर पिला माने उत्तर लेखिबो। उपरोक्त चित्र रे मु एक सुंदर प्राकृतिक दृश्य देखुछि। एथिरे सूर्य उदय, पहाड़ बहुथिबा नदी, गछलता, आकाश रे उडुथिबा पक्षी एवं गछ ऊपर बसिथिबा एक बड़ पक्षी देखा जाउछि। एहा सहित कूल रे किछि पिंपुडी चालुथिबार मध्ये देखा जाउछि। नंबर 2 चित्र रे थिबा प्राणी के परि आउ केउ सब प्राणी तुमको कोन करूछि ना आउ केउ सब प्राणी को तुमे घर रो आख पाखरे बा तुमरो घर चारि पाखरे देखुछ। तो से गुडी कर नाम लेखिबो हैला। तो पिला माने उत्तर लेखिबो। चित्र रे थिबा पक्षी एवं पिंपुडी को भଳି मु मो घर पाखरे काऊ, पारा, चढ़ई, गुंडीचुमुसा, बिलेई एवं विभिन्न प्रकार रो पोको जोक मध्ये देखिछि। 3 नंबर तुमे जानिथिबा 5टी फूल गछर नाम कुह। तो 5टी फूल गछर नाम लेखिबा। उत्तर लेखिबो पिला माने मु जानिथिबा 5टी फूल गछ हला गोलाप, मंदार, टगर, गेंडू, कमलिनी बा सूर्यमुखी। तुमे माने आउ अन्य फूलर नाम मध्ये लेखि परिबो। 4 नंबर आकाश रे उडुथिबा पक्षी मानकु देखिले तुम मन रे केउ सब भावना आसे? यार उत्तर रे लेखिबो पिला माने आकाश रे उडुथिबा पक्षी मानकु देखिले मो मन रे भावना आसे जे काश मोर भी एमिति डेणा थांता एवं मु मध्य सेमानक भଳି मुक्त भाव रे नील आकाश रे उडी पारंती। सेमानकर स्वाधीनता देखि मते बहुत खुशी लागे। तापर पिला माने आगु को जिबा। आस गीतटी को मने पकाइबा। 1 नंबर काहा ठारू कोन सिखिबा गार टाणी जोड़। तो पिला माने काहा ठारू कोन सब सिखिलो कविताटी रे ताकू गार टाणी की जोड़ीबा। देखो प्रथमे देखो गोटे कोन एठी किछि फूलर चित्र देछि ना नाही। तो देखो एठी किछि फूलर चित्र देछि। तो तेनु फूल ठारू हमें कोन सिखिबा ना फूल ठारू सिखिबा हमें सबु बेले हसीबा। तापरे देखो पहाड़, पहाड़ ठारू कोन सिखिबा ना सबु बेले स्थिर रहइबा। तापरे एठी देखो कोइली। तो कोइली कोन करे ना सबु बेले अन्यर कोन करे। एठी देखो आ गोटे मधु चित्र अछि कोइली जगह रे मधुर कथा कहिबा हैला। कोन ना मधुर कथा कहिबा एटा को जोड़ी देबो। तापरे पिला माने कोन अछि चित्र रे नदी। तो नदी कोन करे सबु बेले अन्यर हित करे हैला। तापरे एठी देखो गोटे कोन देछि 2 जण पिला कथावार्ता होछन्ती। तेनु लास्ट को गोटे कोन कर दबा ना सबु बेले कोन करिबा ना आगो को आगेइबा हैला। लास्ट टा को एटा को जोड़ी देबो। तापर आगु को जिबा पिला माने 2 नंबर कविताटी पढ़ी तुमे काहा परि हेबा पई चाहुच कुह। तो तुमे पिला माने काहा परि हेबा पई चाहुच कविता गोटे सुंदर भाबरे पढ़िले। तो पिला माने प्रथमे फूल कथा लेखा तुमे जदी अलगा किछि काहा पई हेबा परि लागुच बा हेबा परि चिंता करूच बा चाहुच तो तार नाम एवं चित्र लिखिबो। तो देखो एठी तार चित्र कर ओ नाम लिख। तो देखो तुमे माने कोन गोटे मु गोटे उदाहरण दे दूची ना कोन ना फूल परि हेबा पई हां मु चिंता करूची हैला। तो गोटे कोन करबो ना फूलर चित्र करबो। तापरे तो सेथिरे कोन करबो ना रंग दे दो एवं एठी लिखि दबो कोन फूल हैला। तापरे एपटे सेई भली तुमे माने कोन लिखि दबो ना कोन करबो गोटे सूर्यर चित्र मध्ये तुमे माने करि परिबो हैला। आउ लिखि दबो कोन ना सूर्य हैला। एठी लिखि दबो सूर्य। तो बुझी पाइलो कविताटी पढ़ो तुमे काहा परि हेबा पई चाहुच कुह एवं तार चित्र कर लेख हैला। तो ए भली एठी लिखि दबो मु फूल परि हेबा पई चाहुची आ एठी लिखि दबो मु सूर्य परि। तो तुमे माने नदी गछ भली पद्य तुमे माने लिखि परिबो। तापर 3 नंबर देखो तळ लिखित वाक्य को पढ़ो ओ सेही भाव कवितार केउ पद रे अछि देखो ओ लेख। देखो कर देछि
ମୁଁ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ବି କାହାରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ତ କବିତାଟି ଆମେ ଖୋଜିବା ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଅଛି ଦେଖ, ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା ହେଲା। ଏଇଟିକୁ ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିଦବ। କୋଇଲି ପରି ମିଠା ସ୍ୱରରେ କହିବି କଥା ସଦା, ଦୁଃଖ ଦେବିନି କାହାରି ମନେ ଆସୁ ବିପଦ ବାଧା। ସେଇ କବିତାଟି ଏଠି ଲେଖିଦବ। 2 ଧାଡି ଲେଖିବ, ଯେହେତୁ 2ଟା କଣ ଅଛି ଲାଇନ ଅଛି, ତେଣୁ 2 ଧାଡି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଖରେ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମେରୁ ପରି ଅଟଳ ରହିବି। ତ ଏହାର କବିତାଟି ଲେଖିବା। ଦେଖ, ପାହାଡ ସମ ସ୍ଥିର ମନରେ କରିବି ସବୁ କାମ, ଦେଶ ସେବାରେ ଜୀବନ ଦେବି ରଖିବି ତାର ନାମ। ଗରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଦୁଃଖୀ ଲୋକଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇବି ଓ ତାଙ୍କର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିବି। ଏଠି ଦେଖ କବିତାଟି ଅଛି, ଦୁଃଖୀ ଓଠରେ ହସ ଖେଳାଇ ହେବି ମୁଁ ତାର ମିତ। ଆଗକୁ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଆସ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କହିବା ଓ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର, ନଦୀ ଆମର କଣ ଉପକାର କରେ? ତ ପିଲାମାନେ ନଦୀ ଆମର କଣ ଉପକାର କରେ? ତ ବହୁତ କିଛି ଉପକାର କରେ ନା ନାହିଁ ନଦୀ ଆମର। ତ 2ଟା ବାକ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଛି, କ ଖରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ନଦୀ କଣ କରେ ନା, ନଦୀ ଆମକୁ ଜଳ ଦିଏ ହେଲା, ଆମକୁ ଜଳ ଦିଏ ହେଲା। এইଭଳି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଖରେ କଣ ଲେଖିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖରେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ, ଜଳରୁ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଜଳ ଆମକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ହେଲା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ହେଲା। এইଭଳି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, ତୁମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଯେ କୌଣସି 2ଟି ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଯେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ 2ଟି କଣ କରିବ, ବାକ୍ୟ ଲେଖିବ। ତ ତୁମେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା, ମୁଁ ଜଣେ ବିପଦରେ ପଡିଥିବା ବେଳେ, ଜଣେ ବିପଦରେ ପଡିଥିବା ବେଳେ କଣ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ, ମନେକର ତୁମ ସାଙ୍ଗର ଦେହ ଖରାପ ଅଛି, ତ ତୁମେ ତାକୁ କଣ କରିବ, ଦରକାର ପଡିଲେ ତାଙ୍କର ଯଦି ଗାର୍ଡିଆନ ନଥିବେ ତ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିବ, ମେଡିକାଲ ନେଇଯିବ, କିମ୍ବା ଆଉ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ପଡିଥିଲେ ତାର ସମାଧାନ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ତୁମ ସାଙ୍ଗର 2ଟି ଭଲ ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଲେଖ। ଭଲ ଗୁଣ ଲେଖିବ, ମୋ ସାଙ୍ଗ କଣ କରେ, ସବୁବେଳେ ମତେ ପାଠ ବୁଝାଇଥାଏ, ତେଣୁ ତାର ଏଇ ଭଲ ଗୁଣ ମତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ତା ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଅନ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଣ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେ ଗୁଣଟା ମଧ୍ୟ ମୋ ସାଙ୍ଗର ମତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ। এইଭଳି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଭାଷାର କଥା ପଢ ଓ ବୁଝ। ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ। ତ ଦେଖ ଏଠି କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି, ପାହାଡ ପାହାଡ, ପର୍ବତ, ନଦୀ ନଈ, ଜନ ଲୋକ ସରି, ସମାନ, ସଦାବେଳେ, ସବୁ ସମୟରେ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସାରଣୀକୁ ଦେଖ, ସେଥିରୁ ଯେ କୌଣସି 2ଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇକି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ତ 2ଟି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବ 2ଟି ଶବ୍ଦ ନେଇକି। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଏଠି କଣ ଅଛି, ଲୋକ ଅଛି, ତ ଆମେ ଲୋକ ନେଇପାରିବା। ଲୋକ ନେଇକି କଣ କରିବା ନା, ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଲେଖିଦବ, ଅସହାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହେଲା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। এইଭଳିଆ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, କଣ ଖରେ ଅଛି ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତେଣୁ ସଦାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ଅଛି, ଆମେ ସଦାବେଳେ କଣ କରିବା, ସତ କହିବା ଉଚିତ। ସତ କହିବା ଉଚିତ ଲେଖିଦବ। ତାପରେ 2 ନମ୍ବର, କବିତାରୁ ଖୋଜି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ପରି ସମାତାନ ଶବ୍ଦ, ସମାନତା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ ହେଲା। ଯେପରି କହିବି, ରହିବି। ପିଲାମାନେ ତୁମ ବହିରେ ଅଛି, ହିତ କଣ, ମିତ, ଯିଏ ଏଠି ଲେଖିବ ସିଏ, ତାପରେ ପରି ସରି, ମନ ଧନ ହେଲା। এইଭଳି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର, କଥାରେ କଣ କହିବା ଲେଖ। ଯେମିତିକି ପରାଏ, ପରାଏ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାୟ। ସେଇଭଳି କଣ ପିଲାମାନେ, ପଥେ କଣ ହବ ନା,
ପଥରେ ସେଇଭଳି କରଇ କରି ଭିତରି ବିତରଣ କରି ହେଲା এইଭଳି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବା ପିଲାମାନେ 4 ନମ୍ବର ସାରଣୀରୁ ଅକ୍ଷର ନେଇ ଶବ୍ଦ ଗଢ଼ ଓ ପଢ। ତ ଏଠି କିଛି ଦେଖ ଅକ୍ଷର ଦେଇଛି, ଏଗୁଡିକୁ ନେଇକି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା ଆଉ ପଢିବା। ତ ଲେଖ ପ୍ରଥମେ ଚ ଅଛି ଟ ଅଛି ଲେଖିଦବା ଚଟ। ଆଉ କଣ ଅଛି ନ ଅଛି ଟ ଅଛି ଲେଖିଦବା ନଟ। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖ କା ଅଛି ନ ଅଛି ଦେଖ ହେଲା କା ନ, ତେଣୁ ଲେଖିଦବା କଣ କାନ। ସେଇଭଳି ଆଉ ଲେଖିବା ନଳ, ଆଉ କଣ ମଳ, ଆଉ କଣ ଚାମଚ ହେଲା এইଭଳି ଲେଖିଦବ। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ପଢ। ତ ଏଇ କେବଳ ପଢିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। କରେ ଚଗଲା ଚଟିଆକୁ ଚଣା ଦେଲା, ଖରେ ନଟବର ନୌକାରେ ନଦୀ ପାର ହେଲା, ଗରେ କନକ ପନିକିରେ କଖାରୁ କାଟିଲା। ତ ଦେଖ ଏଠି 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ବଣରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ତ ବଣରେ କେଉଁମାନେ ରୁହନ୍ତି ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲେଖିବା। କିଏ ନା ବାଘ ହେଲା, ଭାଲୁ ହେଲା, ସିଂହ, ହାତୀ, ବିଲୁଆ ହେଲା, ସେଇଭଳି ଠେକୁଆ, ଆଉ କଣ ବାରହା, ଏଗୁଡିକ ସବୁ କେଉଁଠି ରୁହନ୍ତି ନା ବଣରେ ରୁହନ୍ତି। ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରହେଳିକାଟିଏ ଦେଇଛି, ଶୁଣ ବୁଝ ଓ କୁହ। ଦେଖ ହାତ ଅଛି ଗୋଡ ନାହିଁ, ନାହିଁ ତାର ମଥା, ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦେଉଛି ଅଜବ ଏ କଥା। ତ ମୁଁ କିଏ ହାତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଡ ନାହିଁ, ନାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁଣି ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମଣିଷକୁ ଗିଳି ଦଉଛି। ତ କିଏ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ସାର୍ଟ ବା ଓଡିଆରେ ଯାହାକୁ ଜାମା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଟାହିଆ ଉପରେ ଟାହିଆ, 3 ମୁଣ୍ଡ 10 ଗୋଡ, ଦେଖିଛୁ କିରେ ବାଇଆ। ତ ପିଲାମାନେ କିଏ ନା ଏହା ହେଉଛି ହଳ ଲଙ୍ଗଳ। ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ଦେଖ ଏଠି ସାର୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଆଉ ହଳ ଲଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ହେଲା। এইଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।